दार्जिलिंग रे प्रबल वर्षार तांडव देखा मिली भयंकर भूस्खलन में भांगिला ब्रिज दुर्घटन में 6 जनकर मृत्यु होता बेले एकाधिक आहत होता सूचना मिली। भूस्खलन जोगु मिरिक एवं कुशियों को संजोग करुवा डुडिया ब्रिज भुशुड़ी पड़ी। भूस्खलन में गाँव यातायात राजपथ पर्यंत रास्ता कादुଅ तले पोती हो जाइए। उद्धार कार्य में नियोजित अच्छा सुरक्षाकर्मी राति सारा लगाण वर्षा जोगु जलपाईगुड़ीर मालबजार एक बड़ अंचल पानी तले बुड़ी रही। तिस्ता माल एवं अन्यान्य पहाड़िया नदीर जलस्तर विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउछि, जहाँ बन्या परिस्थिति सृष्टि करिछि। तेबे आगामी 24 घंटा पर्यंत वर्षा लागी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। अधिक सूचना पे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होछंती आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। प्रमोद, ये जो सूचना आसी पहुंचुछि पश्चिमबंग दार्जिलिंग रे प्रबल वर्षार तांडव देखा मिली, भयंकर क्षयक्षति होतिबार सूचना आसुछि। अधिक अपडेट ए बाबद कौन आसुछि वर्तमान समय? देखो शिवानी जे उत्तरबंगर एकाधिक रास्ता भूस्खलन घटवा द्वारा वर्तमान सुधा जहाँ जना पड़ी 9 जनक मृत्यु घटी। विशेषकर उत्तरबंगर समस्त नदीर जलस्तर काली रात्रि ठारू बढ़ी चली। लघुचाप प्रभाव में गत किछि दिन धरी लगाण वर्षा होता, जार प्रभाव वर्तमान यही विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि होइछि। विशेषकर दार्जिलिंग जिबा पथरे मिरिक एवं 10 नंबर जातीय राजपथरे व्यापक क्षयक्षति घटी। दुधिया सेतु सिलीगुड़ी मिरिक जिबार एक अन्यतम माध्यम, तेणु वर्तमान से सेतु भुशुड़ी पड़ा द्वारा एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि होइछि। दार्जिलिंग बिशप हाउस निकट में अधिक भूस्खलन घटवा द्वारा सेठारे नाही नथिबा परिस्थिति देखा देइछि। दार्जिलिंग हिल एवं रॉक गार्डन को आज रविवार हेबा सत्वे भी पर्यटक मानक छड़ा जाऊ नाही। विद्युत काट करा जाइछि। दार्जिलिंग डुआर्स रे वर्तमान विद्युत नाही, सेठा को जीवार कौन उपाय नाही। राज्य सरकार पक्षरु एवं दार्जिलिंग विकास परिषद पक्षरु वर्तमान मुकाबिलात्मक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। पर्यटक मानक उद्धार करी किपरि सेमानक स्थान को पठाइबे सेतिबाई व्यवस्था करा जाइछि। विशेषकर भूस्खलन बारंबार घटिबा द्वारा परिस्थिति एभली सृष्टि होइछि। भूस्खलन जिते बारंबार होउछे तेणु एभली एक परिस्थिति सामना को आसी। प्रमोद, मृत्यु संख्या वर्तमान समय केते 6 जनक मृत्यु होता सूचना आसुथिला, मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबा आगु? देखो किछि समय पूर्व 6 जनकर मृत्यु घटिथिबा जना पड़ता एवं वर्तमान जो भाव कह जाउछि जे मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि पाइछि। एवं एबे भी समस्त आशंकार रहिसंती, कारण भूस्खलन घटिवा द्वारा केतेक गाड़ी तले पड़ी जाइछि, नदी रे भासी जाइछि। तेणु यही परिस्थिति रे कोन आहुरी केते मृत्यु संख्या हबो ता परवर्ती पर्याय रे जना पड़िबो। आमे जानते जे दुर्गा पूजा शेष होइछि, तेणु दार्जिलिंग को जीवा पर्यटक मानकर एक निशा थाए। तेणु सब यही जो पर्यटक माने जाइतिले एही दुर्घटनार सम्मुखीन होइछन्ती एवं से केतेक पर्यटक को वर्तमान प्रशासन दार्जिलिंग रे अटकाई रखिछि एवं वर्षा कार्यत लगाण वर्षा लागि रहिछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु वर्तमान रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। कार्यत परिस्थिति वर्तमान दार्जिलिंग विशेषकर उत्तरबंगर विभिन्न अंचल वर्तमान भयावह स्पर्शकातर परिस्थिति सृष्टि होइछि। तेणु वर्तमान प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य एवं किपरि एई परिस्थिति को किपरि मुकाबिला करा जिवो, अस्थायी भाव सेतु निर्माण करी यातायातर सुगम करा जिवो, सेतिपई विभिन्न भाव पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दार्जिलिंग जिलापाल सहित आलोचना करछन्ती, कारण जो परिस्थिति घटी ता कार्यत अभावनीय एवं विशेषकर भूस्खलन घटिवा द्वारा या तत्परतार सहित मुकाबिला करा जिवो बा विकल्प पथ करा जिवो ताहा मध्ये वर्तमान परिस्थिति रे असंभव सृष्टि होइछि। तेणु यह को किपरि भाबे मुकाबिला करा जिवो प्रशासनिक स्तर रे आलोचना चलीछि एवं वर्तमान विभिन्न प्रकार पुलिस ठारू आरंभ करी निरापत्ता रखी एवं प्रत्येक एई कार्य को मुकाबिला करिया पय आगे चलछन्ती एवं पर्यटक मानक उद्धार करिया कार्य को मुकाबिला करिबा पय आगे चलीछन्ती। किंतु प्रमोद, लगातार वर्षा ता सहित बन्या भली परिस्थिति टिके उद्धार कार्य रे कोठी ना कोठी बाधा उपजिबो कि? निश्चित जे लगाण वर्षा किछि दिन धरी लागि रहिछि एवं जहा द्वारा उत्तरबंगर एकाधिक नदी वर्तमान जलस्तर अधिक वृद्धि पाइछि। या द्वारा ही जे भूस्खलन घटुछि बोली अनेक कहती।
ତେଣୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଛି। କାରଣ ଏଇ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଇ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏବଂ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଦୁଧିଆ ସେତୁ ସିଲିଗୁଡିରେ ଲୋକମାନେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଯେ ମୁକାବିଲା କରିବା ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଠିନ ହେଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେନାବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୁକାବିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ତ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଯାହା ଆସୁଛି, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ମାଲବଜାର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ, ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବାନୀ, ଯେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୂଳତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ କେବଳ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଏଇ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିବାରୁ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଯେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗର ଯୋଉ 6ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ 4 ଫୁଟର ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତଥାପି ସିଲିଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନବାନ୍ନ ଠାରେ ବସି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଇଏ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ।